Good morning! For today's video, uban nimi sa among Layag Peak adventure. I'm with Faith and Panaw Dagan team. FYI, first time day nako nimo adto og Layag Peak. And let's go! So, panaog na mi ani going to grassland. Dagan na nila oh. OMG, best friend, we meet again. Bago na ko ni na trail na try. Oh? Muna mo nagyan nag-wiper ni ate. Ah. Hello, grassland. O, diba? Run sa tagamay. Here in grassland. Grabe, ang ganda. Ganda ng view. And the winner is... Ikaw una, ma'am. May gani, nag-ulan. Slide ng takay ni Faith. Wala ni sipon. Gwapo yung nga ni Faith, dili init. Night trail sign, Faith, oh. Night trail sign. Diri mga agi siguro gid ni diri. Good job. Nama. Dula ka? Ang linggo? Sa ano? Dula ka na? Wow! Yeah. Ay, para dito mabasa. Oh. Sabay ba ta, sir? Sabay ba ta? Naku sila ma'am siya diri. Gasong kami to. Naku sila oh. Yung nag-abot dito dira. Dito mo sa lisod? Lisod ba to? Mas lisod. Kutong ana. Oh, lisod pero... Dito man mi sa layo. Power sige. Diri ang entrance padulong sa Layag Peak. But before anything else, bayad sa taog entrance fee na 10 pesos per person. Pull out sa Coke. Dari ako na. Sure. Nag-chocolate na rata. This. Thank you. Pagkaon. Yeah, okay na. Na sila? Kamot no, nagsabot lagi ta. Kita na mo. This time, pasaka na mi to Layag Peak. Paabot ka lang sir. Hangad din siya diri. Pero sa inyo lang mas lakas. Pero mas gwapo yung dalan. Ang Viper pangit. Dalan, di ba? Ako ang dalan diri at murag unahan ko sa view diri. Nahinay lang, sir, ha? Sige ma'am. Dili na ta mag-Viper. Faith. Di na ta mag-Viper. Total, naka ito naman ta.
Buntag. Woo! Uy, shortcut na sila. Faith, from there. Diba? Smile. Almost. Hug a tree. Hug a tree. One, two, three, smile. 1, 2, 3, smile. Dili, dili. Lolo, tigog. Ano din ka? Welcome to Lion Peak. Against the light. Against the light. Wait lang, mato ko dito ha. Wait, yak ka lang. Yehey! Lion Peak. Yeah. Thank you, Lord. Okay, go. Videoan ka. Look at me first. Okay. Thank you for watching. Kita kits puhon. God bless.